बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी करने से पहले पहले 21 बार अल्लाह तबारक तआला का ये नाम पढ़ ले, अफ्तारी तक हर ख्वाहिश पूरी होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, माह रमज़ान मुबारक हम पर अपनी रहमतों, बरकतों और फजीलत के वादे के साथ आया है। हर कोई इस महीने के एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग वज़ाइफ भी कर रहे हैं ताकि इनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, इनकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, इनके बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, दौलत की ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो, इनको दौलत मिल जाए। जिसकी जो भी हाजत है वो चाहता है कि इसकी वो हाजत पूरी हो जाए। यानी बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपनी हजात, अपनी तमन्ना को पूरा करने के लिए इस माह रमज़ान में तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अमल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। अमूमन सहरी और अफ्तारी के वक्त हर घर में दुआ की एक रूहानी फज़ा देखने को आती है, क्योंकि हदीस मुबारक के मुताबिक सहरी और अफ्तारी का सामान सामने रख कर दुआ करते में मशगूल बंदों के हवाले से अल्लाह तबारक तआला अर्श पर फरमाता है कि जो लोग सहरी और अफ्तारी का सामान सामने रख कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपनी ज़रूरत के हवाले से, अपनी ख्वाहिशात के हवाले से, अपने हजात के हवाले से, अपने गुनाहों की माफ़ी के हवाले से, अल्लाह तबारक तआला इन पर फ़ख्र फरमाता है। और ये वक्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही ख़ास वक्त होता है। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सहरी के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसको आप लोगों ने सहरी खाने से पहले पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जैसी भी परेशानी होगी हल कर देगा। जो भी हजात होगी, जो भी मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, आपकी हजात को पूरा कर देगा, आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। जिसकी जो भी दिली हजात होगी, अल्लाह तबारक तआला इस माह मुबारक की बरकत से और इस अमल की बरकत से वो तमाम हजात ख्वाहिशात पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। माह रमज़ान की बरकत और रहमतों के सदके आपकी हर तरह की मुश्किलात को आसान फरमा देगा। आप लोगों को जितनी भी दौलत की ज़रूरत हो, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारा रब हर रात के आखिरी तह हिस्सों में दुनिया आसमां पर नज़ुल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, इसकी दुआ को कबूल करूँ, है कोई मुझसे सवाल करने वाले, मैं इसको अता करूँ, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं इसको बख्श दूँ, इसकी मग़फ़िरत कर दूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत ज़्यादा करीब होता है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का जिक्र कर सको तो ज़रूर किया करो। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों और बहनों से कहने लगी हूँ कि जो लोग नींद के बहुत शौकीन होते हैं, वो लोग सहरी खाए बगैर ही रोज़ा रख लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को पूरा नहीं करते हैं। जो लोग सहरी के वक्त खाते हैं, अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की इस पर रहमतें बरसती हैं और फरिश्ते इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सहरी के वक्त आपने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सहरी खाने से पहले अल्लाह पाक के इस मुबारक को पढ़ना है और साथ में छोटी छोटी एक दो इमाल भी बताऊंगी जिनमें कुरान पाक की सूरत है, इसको भी आपने पढ़ना है, इसका वेट करना है। ये वजीफ़ा आपके कब तक कितनी तादाद में पढ़ना है, तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल वजीफ़े को करोगे, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता हुआ, वो इंशाल्लाह वो अमल आपका पूरा होगा, आपका मकसद पूरा होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा हाजात होती हैं, जो ख्वाहिश होती है वो दौलत ना होने की वजह से अधूरी रह जाती है, लेकिन इस अमल के बाद, इस वजीफ़े के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आपका हर मकसद पूरा होगा। इस अमल की बदौलत वो पूरा होगा। इस वजीफ़े में वक़्त की कोई कैद नहीं है। इस वजीफ़े को आप सहरी का वक्त शुरू होने से ख़त्म होने तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि जैसे कि रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक महीना चल रहा है, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप वक्त से पहले उठे, दो नफल हाजत के अदा करें या तहज्जुद के नफल अदा करें, उसके बाद भी आप इस अमल वजीफ़े को कर लें, इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी, रिज़्क़ के बंद दरवाजे अल्लाह पाक खोल देगा। वैसे भी अल्लाह पाक का हुक्म है कि रिज़्क़ के दरवाज़ों को अल्लाह तबारक तआला रमज़ान के महीने में खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाज़ों को भी खोल देता है। अल्लाह पाक तमाम कब्रिस्तानों से अज़ाबों को हटा लेता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इतना अल्लाह रहीम है, करीम है, आप भी अपना रब को राज़ी कर लीजिए, मांग लीजिए जो चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये अमल बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजरब है। ये जो दो घड़ियाँ मैंने आपको बताई है, सहरी की और अफ्तारी की, ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, इनको ज़ाया मत कीजिए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो जो भी आपकी हजात है, रिज़्क़ की हजात है, परेशानी की हजात है, जो भी आपकी हजात है, जो भी अल्लाह से मांगना चाहते हैं, आपने उसकी नीयत कर लेनी है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है।
کوئی بھی عمل وظیفہ جو ہوتا ہے وہ درود پاک کے بغیر ادھورا ہے، اس کے بغیر قبولیت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ 3 اسم ہے، ان کو ایک ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب۔ تینوں ناموں کو آپ نے ایک کر کے پڑھنا ہے اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سحری کرنے سے پہلے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے 7 مرتبہ اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اس آیات مبارک سے کرتا ہے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سارے دن کے کام اللہ پاک غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے اس کو جب 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو لاسٹ پہ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کھلا رزق عطا فرمائے، رزق کے دروازے کبھی بند نہ ہو، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے، وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر بھائی، ہماری بہنیں جن کی روٹین ہے وہ رات کو دیر سے سوتی ہیں، ان کی نماز فجر چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بڑھ چکے ہیں، اسی لیے فجر کی نماز اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک رزق بھی میں اضافہ کرے گا اور جو بھی مانگو گے اللہ پاک عطا کرے گا۔ سحری کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں اللہ پاک ان کو بہت نوازتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اس کے بعد آپ نے سحری کر لینی ہے، سحری کے بعد پھر آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بھی لازمی کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا استغفر اللہ، اس کی لازمی پڑھنی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے اور رزق ایسے اس جگہ سے اللہ پاک عطا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ اس تسبیح کو کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کے بعد پھر آپ نے صرف اور صرف چھوٹی سی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، یہ بہت ہی پاورفل ہے، یہ بھی رزق کے لیے بہت ہی پاورفل ہے اور ہر حاجت کے لیے بہت ہی پاورفل ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کیجئے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھکیے، مانگ لیجئے جو بھی چاہیے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، جو سوچو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یقین مانے یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل عمل وظیفہ ہے۔ یہ جو گھڑیاں رمضان مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، نیکسٹ ٹائم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، خدا را ان گھڑیوں کو ضائع مت کیجئے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان میں دعا کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیجئے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا بھی جتنا بھی ذکر ہو سکے اتنا ذکر کیجئے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا سے شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا جو میرے چینل پہ نہیں ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔